नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे आम जानिबा जे केउ ग्रहर प्रतिकार करने द्वारा आपण माने धनी हो पारे। प्रत्येक लोकर जन्म कुंडली भिन्न, प्रत्येक लोकर राशि भिन्न एवं प्रत्येक लोकर कुंडली रे धनी हेबार रास्ता भिन्न एवं प्रत्येक लोक पई धनी करैबा वाला ग्रह मध्य भिन्न। आज पर्यंत जेतिकी लोकंकर कुंडली मु देखिछि जेमिति हेले भी प्रत्येक लोकर कुंडली रे धन जोग थाए। आ मनीष से धन जोगटी को चिन्हि पारेनी किंबा से पर्टिकुलर ग्रहंकर स्ट्रेंथ टी को जानी पारे नाही। सेइथिपई ही ताकू दुख दुर्दशा भोग करने को पड़े। तेबे आज ये वीडियो रे मु कहबी जे आपण केउ ग्रह पाइका प्रतिकार करने द्वारा लाभवान हो पारे। अनेक एस्ट्रोलॉजरଙ୍କ ठारू आपण सुनिथेबे जे शुक्र होउछंती धनर कारक ग्रह। आपण मानक भितरु अधिकांश लोक एया ही शुनिथेबे, मु मना करूनी। जहाँ भी हो बेशक एथरे कोनोसी संदेह नाही, शुक्र ही धनर कारक ग्रह। किंतु एक कथा पूर्णतः सत नुहे। काल पुरुषर कुंडलीर राशि चक्र जेहेतु मेषरु आरंभ हुए आउ मीन रे शेष हुए। मेषरु आरंभ हम मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, बिछा, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मीन रे शेष हम कौठु आरंभ होइकरी मेष राशि आरंभ होइकरी। एणु मेष राशि पर वृष आसी। एटा हला मेष राशि, एटा आसीओ कोन, एटा हला वृष राशि। वृष राशि आसीबो। मेष राशि 1 हेले वृष राशि होची 2। जेहेतु द्वितीय स्थान धन संचयर ग्रहंकर स्थान, ये जो द्वितीय स्थान या कहती बाणीर स्थान, धन संचयर स्थान। गोटे मनीष ता जीवन रे केते अधिक धन को रखी पारिबो सेटार घर होची एटा। जेहेतु द्वितीय स्थान होची धन संचयर स्थान एवं द्वितीय राशिर अधिपति ग्रह, द्वितीय घरे जो राशि पड़ुची से राशिर अधिपति ग्रह जेहेतु धनेश आ काल पुरुष कुंडली आरंभ हुए मेष राशि, तेणु ये वृष राशि पड़ुवा कारण यार वृष राशि स्वामी ग्रह होउछंती शुक्र। सेतिपाइका अनेक एस्ट्रोलॉजर आपन को कहिथेबे कि शुक्र होउछंती धनर कारक ग्रह। कॉन्सेप्ट क्लियर। जेबे कि शुक्र केवल कन्या आ मेष राशि पई ही धनर कारक ग्रह, अन्य मानक पईका नुहे। आपण ए जो स्थान रे लिस्ट देखुछंती, ए लिस्ट जो आपण देखुछंती एटा को मने रखि थांतु। मु आगु को कहिबी ए जिंसटा केते दूर ठीक है और केते दूर भूल। देखंतु एठी कहानी रे गोटे ट्विस्ट अछि। कौन से ट्विस्ट? प्रथमे कथा कहूची कि एटा जति मेष राशि, आपणकर जति मेष राशि आ कन्या राशि, तेबे आपणक पईका धनर कारक ग्रह हेबे कि शुक्र। जदि आपणकर वृष राशि किंबा सिंह राशि, वृष पर आसीबो मिथुन, सिंह पर आसीबो कन्या। तेणु सिंह राशि पर जो कन्या राशि आछी, कन्या राशिर अधिपति ग्रह हेले बुध एवं मिथुन राशिर मध्य अधिपति ग्रह हेले बुध। तेणु जदि आपणकर वृष राशि किंबा सिंह राशि, तेबे आपणक पईका धन कारक ग्रह होउछंती बुध। जदि आपणकर मिथुन राशि, तेबे आपणक पईका धन कारक ग्रह हेले चंद्र। जदि आपणकर कर्कट राशि, तेबे आपणक पई धन कारक ग्रह हेले सूर्य। जदि आपणकर तुला राशि किंबा मीन राशि, ए दुईटा राशि भितर जेकोसी गोटे राशि, तेबे आपणक पईका धन कारक ग्रह हेबे मंगल। जदि आपणकर बिछा राशि नचेते कुंभ राशि, तेबे आपणक पईका धनर कारक ग्रह हेबे बृहस्पति। जदि आपणकर धनु राशि किंबा मकर राशि, आपणक पईका धन कारक ग्रह हेबे शनि। कॉन्सेप्ट क्लियर। किंतु एठी कहानी रे गोटे ट्विस्ट अछि। कौन से ट्विस्ट? असल धनर कारक ग्रह होउछंती नवम घरर स्वामी ग्रह, जे कि भल धन, एक नंबरी धन दियंती, सत् कर्मरु अर्जित धन को इंडिकेट करंती। ये हला कोन नवम स्थान। नवम स्थान होउची कोन भाग्यर स्थान। भाग्य गोटे एमिति जिंस ता भितर कौन लुचि रही आज पर्यंत केही भी जानी नाहांती। तेणु जदि आपन को भल धन दरकार, कहार तंटी चिपी नथेबे,
ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରୁ ଅର୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଧନ ଯେଉଁଟାକି ସୁଖ ଦେଇପାରିବ, ଅସଲ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ, ଅସଲ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 1 ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବେଶକ ଏଠି 9 ଲେଖା ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ୟାର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଏଇଟା ଧନୁ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଧନୁ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେବେ ବୃହସ୍ପତି। ସେମିତି ଯଦି ଏଠି 2 ଲେଖା ଆସୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଏଠି 10 ଲେଖା ଆସିବ। ବୃଷ ରାଶିର କାରକ ଗ୍ରହ ହେବେ ଶନି। ଯଦି ଏଠି 3 ଲେଖା ଆସୁଛି ତେବେ ଏଠି 11 ଲେଖା ଆସିବ, ତେବେ ବି ୟାର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଯଦି ଏଠି 4 ଆସୁଛି ତେବେ ଏଠି 12 ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନ ରାଶିର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ଯଦି ଏଠି 5 ଆସୁଛି, 12 ପରେ ଆଉ 13 ଆସିବନି, 12 ପରେ 1 ହିଁ ଆସିବ। କାହିଁକି? କାରଣ 12ରେ ରାଶିଚକ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। 12ଟା ହେଉଛି ଶେଷ ରାଶି, ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ କ'ଣ? ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ତେବେ ଏଠି 2 ଲେଖା ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 7 ଲେଖା ହେଇଛି ତୁଳାର ଏଠି ଲେଖା ଆସିବ 3। ଯଦି ଏଠି 8 ଲେଖା ହେଇଛି ତେବେ ଏଠି ଆସିବ ଲେଖା କ'ଣ? 4। ଯଦି ଏଠି 9 ଲେଖା ହେଇଛି ତେବେ ଏଠି ଆସିବ 5। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ହିସାବ କରିକି ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁ 1, 2, 3, 4, 5 ଏମିତି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ୟାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? 1 ମାନେ ମେଷ ରାଶି, 2 ମାନେ ବୃଷ ରାଶି, 3 ମାନେ ମିଥୁନ ରାଶି, 4 ମାନେ କର୍କଟ ରାଶି, 5 ମାନେ ସିଂହ ରାଶି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗଣତି ହେଇକିରି ଚାଲିବ। ଅସଲ ଧନ କାରକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ କାହାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, କେତେ ମିଳିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଇଏ ହେଲା ଅସଲ ଟୁଇଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଲା ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଧନାଧିପତି ଅଛନ୍ତି ନବମେଷ, ଏ ତ ନବମେଷ କହନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟେଶ କହନ୍ତି, ଇଏ ଧନାଧିପତି ନୁହନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟେଶ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ। ଭାଗ୍ୟେଶ ଧର କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନିଚସ୍ତ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ତାର ସାଥ ଦେବନି। ଯେକୌଣସି ନିଜର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ନିଜର ଭଲ ପାଇଁକା, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲୋକ ବାହାରିବ, ୟା ନିଜ ଜୀବନଟା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ, ୟା ନିଜ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଉପୁଜିଯିବ, ୟା ନିଜ ଜୀବନରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, ଇଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଗଲା ସୂତ୍ର। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କାହାର ଭାଗ୍ୟେଶ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛି, ନବମାଧିପତି କାହାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭାଗ୍ୟେଶ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବ, ୟାର ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ୟାର ପିତାଙ୍କର ଆୟରେ, ରୋଜଗାରରେ, ଇନକମ୍ରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିବ। ଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ୟା ବାପା ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିଥିବେ। ଭାଗ୍ୟେଶ ଯେତେବେଳେ କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱଗୃହୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ୟାର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ। ଯେତେ ୟାକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିବ, ସେତେ ଅଧିକ ୟାର ପିତାମାତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଇଏ ହେଲା ସୂତ୍ର। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଅମୁକ କ'ଣ ସମୁକ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ବାସ୍ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ହେଉ ପଇସା ଆସିବା ଦରକାର କୁହନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପଇସା ଆସିବା ଦରକାର, ସେ ପଇସାକୁ କହନ୍ତି 2 ନମ୍ବରୀ। ଯଦି ଆମେ 2 ନମ୍ବରୀ ଧନ୍ଦା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, 2 ନମ୍ବରୀ ଧନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଏଠି 1 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ନମ୍ବର ବି ଲେଖା ହେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହେଇଥାଉ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର ଘର। ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଠି 1 ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଏଠି 8 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି 2 ଲେଖା ହେଲେ ଏଠି 9 ଲେଖା ହେବ, ଏଠି 3 ଲେଖା ହେଲେ ଏଠି 10 ଲେଖା ହେବ, ଏଠି 4 ଲେଖା ହେଲେ ଏଠି 11 ଲେଖା ହେବ, ଏଠି 5 ଲେଖା ହେଲେ ଏଠି 12 ଲେଖା ହେବ। ବୁଝିଲେ କି? ଏ ଅଷ୍ଟମ ଘରଟା 2 ନମ୍ବରୀ ଧନ୍ଦା ଦିଏ, 2 ନମ୍ବରୀ ପଇସା ଦିଏ।
ଆମେ ଯଦି 2 ନମ୍ବରୀ ଧନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଧନ ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ମିଳିଯାଉ କିମ୍ବା ବସିକିରି ମିଳିଯାଉ, ତେଣିକି ସେ କାହାର ତଣ୍ଟି ଚିପା ଧନ ହେଉ କିମ୍ବା କାହାକୁ ମାରିକିରି ଲୁଟିକିରି ଅଣାଯାଇଥିବା ଧନ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଧନ ହେଉ, ମାଟି ତଳ ଧନ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଅସିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ, ଯାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତରଦାୟକ ନଥିବେ, ତେବେ ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଯେବେ ଧନ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାଧୁନ ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାର ହିସାବ ନଥାଏ। ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଖେଳି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଧନ କେବେ ବି କାହାକୁ ଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ଲୋକ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରୁ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେକ ଲୋକ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିକିରି କମଉଛନ୍ତି, ଯେତେକ ଲୋକ ପୂଜାପାଠ କରିକିରି ଇନକମ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଡାକ୍ତରୀ କାମ କରିକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେକ ଲୋକ ଦଲାଲି କରିକିରି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେକ ଲୋକ ଟାଉଟରୀ କରିକିରି ଜମି ହଡ଼ପ କରିକିରି ଜମି ଉପରେ କବ୍ଜା କରିକିରି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଘରଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥବ। 100% ଏ ଘର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ପୂଜାପାଠ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଜମି କବ୍ଜା କରିକିରି ପଇସା ଆଣିବା, ଦଲାଲି କରିକିରି ପଇସା ଆଣିବା, ଟାଉଟରୀ କରିକିରି ପଇସା ଆଣିବା, ଏଭଳିଆ କାମ କରି ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। यार अर्थ नुहे जे ज्योतिष मानू मु टाउटर कौची ना, सेटा बहुत बड़ भूल कथा ना, जमा नुहे। टाउटरी माने कौन? कमिशन बेस काम। मु कहली अमुक लोक को ए लोक को कहली कि गोटे जगह प्रॉपर्टी मिलूची, से तुमको 20 लाख टकर दब, पुणी भल जगार ये देखियो एत सस्तार कौन जगटा मिलूची, ये कौन कर सांगे सांगे कह डन। ये लोक या 20 लाख बिकिला, किंतु प्रॉपर्टी ओनर को कही मु तुम जगटा को 10 लाख देवी, स्ट्रेट ये 10 लाख प्रॉफिट करदेला। केमिति? टाउटरी काम करी। अच्छा ये लोक 10 लाख कहीं बिकिला? कारण या घरटा हंटेड था, लोक अफवाह उड़े हौ कि सतरे या घरटा हंटेड होगी था ना कहीं। ये लोक बुझिकी 20 लाख टकर बेपार करदेला और निजे 10 लाख रखिदेकरी घर ओनर को 10 लाख देदेला। या कहती टाउटरी काम, दलाली काम। ये कम केतबेले गोटे लोक करिपरिबो जेतबेले कहार अष्टम घर एक्टिवेट थव, अष्टम घरर स्वामी ग्रह भारी जोरदार थव, से सेतबेले टाउटरी दलाली करिकरी पैसा अर्जन करिपरिबो, गुंडागर्दी काम करिकरी पैसा अर्जन करिपरिबो, लांच नेण देण करिकरी पैसा अर्जन करिपरिबो। आजिकल आपन जो देखुछंती कि सरकारी चाकरी दबा ना रे पैसा हरिलुट कर नउछंती, ठकई कर नउछंती, सेमानक कुंडली रे ई अष्टम घर निहाती एक्टिवेट थव। अष्टम घर जोठी एक्टिवेट हैला सेठी अंधाधुन पैसा मिलवा कथा मिलिबो, एथरे संदेह नाही, किंतु से पैसा केबे फलित होबनी। ए लोक हुए तो ता जीवन रे बंची जीवो, किंतु यार आगामी पीढ़ी भारी दुख दुर्दशा भितर दिन काटिबे। आउ गोटे भल कथा, यही लोक पुणी तारी घरे जन्म नब, जो घरे से जन्म होइकरी ये पैसा अर्जन करिकरी पोषी थाला, पुणी से घरे जन्म नब आ तार यही घरे बसी थबे किए बुझिले तो, नचेत एठी बसी थे, आइदर एठी बसी थे ना एठी बसी थे। यहाँ आप भल आगे जापर ना बोधे, देखु यही ग्रह बसी थे, जितेबाला यही ग्रह एठी ना एठी बसी थे, जानवे से लोक पूर्व जन्म दलाली काम कर, टाउटरी काम कर, 2 नंबरी धंदा कर पैसा अर्जन कर। यही लोक पुणी थे से परिवार जन्म नब, जन्म नहीं ये सब सुझिया को आसब, सुझीब भल कर्म करी सुझीब। ये सुझीबा पर यार मुक्तिर मार्ग फिटिब। मुक्तिर मार्ग केतबेले फिटिब? 1 2 3 4 5 केतु एठी रहीकरी पंचम दृष्टि द्वादश घर को देखिए, ये है मुक्तिर घर, मोक्षर घर। तेबे आशा करुच्ची आपको भिडियोटी भल लगी। जदि भिडियोटी भल लगी आपण निहाती यही वीडियो देखापी आपण मो चैनल ओडिशा जातक विचार चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ। आमर आउ गोटे चैनल अच्छी जार ना हूँ ओडिशा तंत्र ज्ञान। जदि आप तंत्र मंत्र बाबद को शिक्षा को चाहते तेबे
ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।